السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه لعمل صالح. وإذا قلنا العمل الصالح فإن الأذهان تنصرف مباشرة إلى الأعمال التي يعملها الإنسان بجوارحه من صلاة وزكاة وصيام وحج وصلة رحم وإماطة أذى عن طريق وغير ذلك من الأعمال الظاهرة. بينما الأصل في الأعمال الصالحة إنما هو عمل القلب، أي العمل الباطن. وهذه الأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وحج وصيام إلى غير ذلك إنما هي مترتبة على عمل القلب. Beliau mengatakan setelah mengucapkan salam, kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau membaca muqaddimah yang sering kita dengar dengan khutbatul hajah. Maka beliau mengatakan, sungguhnya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk melakukan amal saleh. Ketika kita menyebutkan kata amal saleh, maka yang terlintas di benak kita adalah amalan-amalan yang zahir, seperti salat, zakat, puasa, haji, silaturahmi, menyingkirkan duri jari jalan, atau yang lainnya dari amalan-amalan zahir. Padahal asal atau dasar dari amalan-amalan saleh adalah yaitu amalan-amalan hati, atau dikenal dengan amalan-amalan batin. Adapun amalan-amalan yang zahir seperti salat, puasa, zakat dan yang lainnya, itu semuanya adalah bergantung kepada amalan hati. ومن هنا يتبين لنا أو تتبين لنا أهمية أعمال القلوب وأهمية إصلاحها. Maka dengan ini jelas bagi kita akan pentingnya amalan-amalan hati dan pentingnya untuk kita memperbaikinya. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة
أي عضو من الأعضاء، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging, yaitu anggota dari anggota badan. Apabila ia baik, maka akan baik anggota badan yang lain, dan apabila ia rusak, maka akan rusak anggota badan yang lain. Ia adalah jantung atau hati. يقول أهل العلم: القلب هو ملك الأعضاء، فإذا صلح صلحت رعيته وصلحت الأعضاء، وإذا فسد وخبث خبثت رعيته وفسدت الأعضاء. Para ulama mengatakan bahwasanya hati itu adalah ibarat raja bagi anggota badan. Apabila ia baik, maka akan baik rakyatnya, dan begitu juga apabila ia rusak, maka akan rusak rakyatnya. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam Sahih Muslim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada rupa kalian, bentuk kalian, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati kalian dan amal perbuatan kalian. ومن هنا نعلم أن هناك ارتباطا بين الظاهر والباطن، فإذا فسد الباطن وصلح الظاهر فإنه لا ينفع شيئا، وإذا صلح الباطن ولو فسد الظاهر فإنه ينفع صاحبه لأنه الأساس والأصل. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya di sana ada hubungan yang sangat kuat antara yang batin dan yang zahir. Apabila amalan yang zahir itu bagus, akan tetapi yang batin ini rusak, maka ia akan rusak. Namun apabila yang batin ini bagus, maka yang lain juga akan bagus, karena batin itu adalah dasar atau asalnya atau asasnya. وكثير من العبادات التي نعملها إنما هي في الأساس لطهارة القلب، لطهارة الباطن، ولكن لا يفهم منها كثير من الناس إلا أنها طهارة للظاهر. Dan banyak sekali dari ibadah yang kita lakukan, yang mana ibadah tersebut adalah berasal dari sucinya hati, akan tapi banyak dari manusia tidak memahami bahwasanya amalan tersebut akan membersihkan batin. ولنضرب لذلك مثلا: نحن أمرنا بالوضوء والتطهر قبل الصلاة، فما المقصود من الوضوء؟ Sebagai sebuah contoh, kita diperintahkan untuk berwudu dan bersuci sebelum kita salat. Maka apakah tujuan dari wudu tersebut? من يجيب؟ Siapa yang jawab? تفضلوا، silahkan. Silakan dijawab, apa tujuan kita bersuci atau apa tujuan kita berwudu sebelum salat? نعم، يقول الأخ لتطهير الأبدان من الأنجاس، وهذا صحيح،
Dijawab oleh Ustaz Salihin, tujuannya adalah untuk membersihkan badan dari najis. لكن ليس هذا الذي أريده. Jawabannya benar, tapi itu tidak yang saya inginkan. عموما سنجد أن هذا الجواب ألا وهو أن المقصود من الوضوء هو غسل الأعضاء الظاهرة، أن هذا الجواب يدور في أذهان الجميع أو أذهان أغلب الحاضرين. Secara umum bahwasanya jawabannya adalah tujuan dari wudu tersebut adalah membersihkan anggota badan yang zahir ini, dan itulah yang terlintas di keumuman pikiran kita. والجواب الصحيح أن المقصود من الوضوء هو التطهير من الذنوب والمعاصي وتطهير القلب. Jawaban yang benar adalah bahwasanya tujuan dari wudu tersebut adalah yaitu membersihkan diri dari kemaksiatan dan membersihkan hati. ثم يأتي بعد ذلك طهارة الأعضاء الظاهرة. Kemudian setelah itu yaitu membersihkan anggota badan yang zahir. الآن أظن يأتي في أذهانكم سؤال: ما علاقة الوضوء بطهارة القلب ومغفرة الذنوب؟ Mungkin ada di dalam pikiran kita, apa hubungan antara wudu dengan membersihkan hati dan melepaskan diri dari dosa? الجواب أن الإنسان لما يتطهر، لما يتوضأ، إنما يتوضأ امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فهنا الذي قاد الجسم أو قاد الإنسان ليطهر ظاهره إنما هو انقياد القلب، وهذا أولا. Jawabannya adalah sesungguhnya manusia ketika ia bersuci dan ketika ia berwudu, sesungguhnya ia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ia sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia itu telah menundukkan hatinya, yaitu telah membersihkan hatinya dengan tunduk kepada perintah Allah. الأمر الثاني أنه ثبت في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة اكتسبها بوجهه مع آخر قطر الماء، سواء كان بعينيه أو بغيرها. وإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع آخر قطر الماء. وإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة بطشتها رجليه مع آخر قطر الماء. إذن الماء يغسل الأعضاء الظاهرة وكذلك يمحو الذنوب والتي هي صغائرها. Yang kedua adalah sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang itu berwudu kemudian ia membasuh wajahnya, maka akan keluar semua kesalahan bersamaan dengan terakhir dari tetesan air. Begitu juga apabila dia membasuh tangannya, maka akan keluar dosa-dosanya, yaitu sampai akhir tetesan air. Begitu juga apabila dia membersihkan kakinya, maka akan bergugur dosa-dosanya yang ia telah melangkah dengan kakinya. Yang mana berwudu tersebut, yang pertama adalah membersihkan anggota badan,
dan yang kedua adalah menghapus dosa-dosa, dan dosa-dosa yang dihapus adalah dosa-dosa kecil. ثالثا ماذا نقول بعد الانتهاء من الوضوء؟ نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شهادة التوحيد والبراءة من الشرك وتوحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الله أن تكون من التوابين. التوبة عبادة قلبية، وتسأل الله أن تكون من المتطهرين، والطهارة الأصل فيها طهارة القلب، وأما طهارة البدن فهي تابعة لطهارة القلب. Yang ketiga, apa yang kita ucapkan setelah kita berwudu, yaitu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Apa yang kita baca setelah wudu, yaitu kita mempersaksikan akan tauhid, dan kita juga mempersaksikan diri akan berlepasnya kita dari kesyirikan, dan juga kita mempersaksikan akan tauhidul mutaba'ah, yaitu kita menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang kita ikuti. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertaubat kepada Allah, yang mana taubat ini merupakan ibadah hati. Begitu juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk orang yang bersuci, orang yang bersih. Yang mana bersih di sini adalah kebersihan hati, yang mana kebersihan zahir itu tabi'atun, yaitu mengikuti kebersihan hati. هل الأمر واضح؟ Apakah jelas? الحمد لله. إذن لما تتوضأ الآن تختلف طريقة الوضوء، فليس الوضوء أن تضع الماء على أعضائك وتغسل وتمشي، لا، هي عبادة عظيمة، هي طهارة للقلب وطهارة من الذنوب وطهارة للأعضاء الظاهرة التي أمرنا بغسلها ومسحها. Kalau begitu, ketika kita berwudu, maka wudu itu bukan hanya sekedar membasuh anggota badan, akan tapi wudu itu adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang faidahnya adalah dapat membersihkan hati seorang dan juga dapat membersihkan anggota badan yang diperintahkan kita untuk membersihkannya. إذن عرفنا أن هناك عبودية للقلب وأن هناك عبودية للبدن، وعرفنا من هذا المثال أن عبودية القلب أعظم من عبودية البدن. وها هنا سؤال: لماذا عبودية القلب أعظم من عبودية البدن؟ Dengan ini kita dapat mengetahui dua macam ibadah. Yang pertama adalah ubudiyatul qalb, yaitu penghambaan atau ibadah hati, dan yang kedua adalah ubudiyatul badan, yaitu ibadah badan. Kemudian pertanyaannya adalah, kenapa ubudiyah qalb, yaitu penghambaan atau ibadah hati, itu lebih agung daripada ibadah badan? الجواب: لأن عبودية القلب أكثر وأدوم مع الإنسان، بينما عبودية البدن
فلها أوقات محددة، أما عبودية القلب فهي دائمة مستمرة. Jawabannya adalah karena ibadah hati itu lebih banyak dan lebih terus-menerus bersama manusia. Berbeda halnya dengan ibadah anggota badan, ia memiliki waktu yang sudah ditentukan. Maka ibadah hati adalah ibadah yang daiman mustamirrah, yang terus-menerus selalu ada pada kita. Wa a'malul qulub allati yuhibbuha Allah subhanahu wa ta'ala wa ya'muru biha, bal lam yursil Allah azza wa jalla ar-rusul wa lam yunzil al-kutub illa min ajli tazkiyati al-qulub wa imaratiha bil a'mal as-salihah wa tathhiriha min al-a'mal as-sayyi'ah. Sesungguhnya hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hati ini adalah Allah Subhanahu wa taala dengan sebabnya mengutus para rasul, dan dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, yaitu kita diperintahkan untuk menyucikan hati, membersihkan hati, dan membangunnya dengan amal-amal saleh serta membersihkannya dari amalan-amalan yang buruk. فأعظم أعمال القلوب التي أمر الله بها توحيده سبحانه وتعالى، وأعظم أمر أمر الله عز وجل بتطهير القلوب منه الشرك به سبحانه وتعالى بجميع أنواعه. Maka amalan yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan hati, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga larangan yang paling besar atau perintah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita adalah kita diperintahkan untuk membersihkan hati dari kesyirikan dan berbagai jenisnya. من أعمال القلوب التي يحبها الله وأمر بها الإخلاص له، فهل الإخلاص لله عز وجل يكون في وقت دون وقت أو يكون دائما أبدا؟ وكذلك محبة الله سبحانه وتعالى، فهل محبته تكون في وقت دون وقت أو تكون دائمة أبدا؟ مثلها من أعمال القلوب خشيته عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى، فهل تكون في وقت دون وقت أو تكون في جميع الأوقات؟ وهكذا جميع أعمال القلوب التي أمر الله عز وجل بها. Di antara amalan-amalan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keikhlasan. Apakah keikhlasan ini diperintahkan kita pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain? Sama sekali tidak. Keikhlasan diperintahkan kita untuk melakukannya daiman wa abadan, terus menerus. Begitu juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kecintaan kepada Allah diperintahkan kita pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain? Begitu juga takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga muraqabatullah, merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita diperintahkan pada waktu tertentu, tidak pada waktu yang lain? Maka seperti inilah keumuman amalan-amalan hati semuanya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. ومن أعمال القلوب التي نهى الله عنها ويبغضها سبحانه وتعالى ذكرنا الشرك به، وكذلك النفاق
فهل الشرك والنفاق منهي عنه دائما أبدا أو في وقت دون وقت؟ لا شك أنه منهي عنهما في جميع الأوقات، وهكذا جميع الأعمال السيئة والقبيحة مثل العجب والكبر والحسد وغير ذلك من الأعمال، فواجب على الإنسان أن يطهر قلبه منها دائما أبدا. Begitu juga amalan-amalan hati yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yaitu kesyirikan. Begitu juga kemunafikan. Apakah kita dilarang pada waktu tertentu, tidak pada waktu tertentu? Tidak demikian, kita dilarang terus-menerus. Tidak diragukan bahwasanya kita dilarang dengan hal tersebut pada semua waktu. Begitu juga dengan amalan-amalan yang dilarang dari amalan-amalan hati, seperti ujub, seperti sombong, seperti hasad dan yang lainnya, yang mana kewajiban kita adalah untuk kita meninggalkan hal tersebut daiman wa abadan, itu terus-menerus. ما الذي يحمل الإنسان على طاعة الرحمن يجعله عابدا مصليا مزكيا صائما واصلا للرحم مميطا للأذى عن الطريق؟ الذي يجعله يعمل هذه الطاعات أن قلبه عامر بالأعمال الصالحة. Apakah yang membawa manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ia menjadi ahli ibadah yang selalu beribadah, yang selalu berzakat, selalu berpuasa, selalu menyambung tali silaturahmi, kemudian menyingkirkan duri dari jalan? Yang menjadikan ia melakukan hal tersebut adalah hati, karena hatilah yang memerintahkan ia untuk melakukan amal-amal saleh tersebut. وكذلك ما الذي يجعل الإنسان لا يشرك بالله، لا يسرق، لا يزني، لا يحسد، لا يتكبر على غيره؟ أنه طهر قلبه من هذه الأعمال السيئة. Begitu juga, apakah yang menjadikan manusia tidak syirik, tidak mencuri, tidak berzina, tidak sombong, dan yang lainnya? Yang menjadikan ia adalah karena dia telah membersihkan hatinya dari hal-hal tersebut. نرى في هذه العصور وفي هذا الزمان أن عناية الناس واهتمامهم بجسده لها أو بأجسادهم لها العناية الكبرى، بينما نجدهم قليلي الاهتمام بإصلاح قلوبهم، لأن المادة أصبحت طاغية في حياة الناس، فهم كثير من الناس والعياذ بالله تعالى إنما هو الدنيا ونسي الدار الآخرة. Kita banyak melihat di zaman ini bahwasanya perhatian manusia terhadap jasad, yaitu memiliki perhatian yang sangat besar. Namun pada sisi lain kita melihat orang sangat sedikit yang memiliki perhatian terhadap dunia. Ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Kenapa demikian? Karena misi, niat kebanyakan dari manusia adalah yaitu
dunia dan mereka lupa kepada akhirat. فلا بد من تصحيح هذا الأمر، وذلك لا يكون إلا بالاهتمام بالقلب والعمل على تصفيته وتنقيته، لأنه الأساس في سعادة المرء في الدنيا والآخرة. Maka dengan sebab demikian harus kita memperbaiki hal ini dengan cara kita memiliki perhatian untuk kita membersihkan hati, karena hal tersebut adalah asas untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. ما الذي يجعل الإنسان إذا سمع أمرا من أوامر الرحمن أن يستجيب له مباشرة وأن يقول سمعنا وأطعنا؟ أن قلبه عامر بالأعمال الصالحة. ما الذي يجعل الإنسان يعصي الرحمن ويضعف معه الإيمان؟ هو عدم عنايته بقلبه وتصفيته وتنقيته. Apakah yang menjadikan manusia segera ketika ada perintah dari perintah Allah, segera ia menyambut perintah tersebut? Ia mengatakan, kami dengar dan kami taati, karena hatinya lah yang memerintahkan dia untuk melakukan amal saleh. Begitu juga, apakah yang menjadikan manusia bermaksiat kepada Allah, lemah keimanan mereka, karena mereka tidak memiliki perhatian untuk membersihkan hati mereka. أيها الإخوة، إن القلب يمرض كما يمرض الجسد، والموفق هو الذي ينظر في قلبه دائما ويفتش فيه، فإن وجده مستقيما على طاعة الله حمد الله عز وجل وازداد من الأعمال الصالحة، وإن وجد في نفسه تقصيرا فعليه أن يراجع نفسه وأن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلم الأعمال الصالحة ويطبقها، وكذلك يعرف الأعمال السيئة الفاسدة فيبتعد عنها. Saudaraku sekalian, sesungguhnya hati dapat sakit layaknya sakitnya badan, kecuali orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ia selalu memeriksa, memperbaiki, melihat hatinya terus-menerus. Ketika ia melihat pada dirinya ketaatan, maka ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ia melihat pada dirinya kekurangan di dalam melakukan ketaatan, dia kembali kepada dirinya, memurajaah dirinya, melihat dirinya. Kemudian ia melihat pada kitabullah, melihat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia belajar amal-amal saleh, belajar ketaatan dari kitabullah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya tidak sakit. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. المراد بالقلب هنا القلب الحي، القلب العامر بالأعمال الصالحة، فهو قلب يتذكر ويستجيب للخطاب، فإذا أمر ائتمر وإذا زجر انزجر. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalb." Sesungguhnya di dalam hal tersebut adalah peringatan bagi orang yang memiliki hati.
Apakah yang dimaksud dengan hati di sini? Yang dimaksud dengan hati di sini adalah hati yang hidup, hati yang tumbuh dengan melakukan amal saleh. Ketika ada perintah-perintah, ia segera menjalankan perintah tersebut. Begitu juga ketika ada larangan, dia segera berhenti dari larangan tersebut. Wa amal qalbu aw amal insanu alladhi la yataharraku li fi'li at-ta'ah wa tajiduhu nashitan wa musari'an ila fi'li al-ma'siyah fa'lam anna hadha qad imtala'a qalbuhu bil a'mali as-sayyi'ah. Maka manusia apabila dia tidak bergerak untuk melakukan amal saleh atau dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah sesungguhnya hati orang ini adalah hati yang penuh dengan kemaksiatan. Ayuhal ikhwah, man imtala'a qalbuhu bil a'mali as-salihah فإنه يكون منشرح الصدر وانشراح الصدر أن يكون منبسطا وألا يكون فيه ضيق فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ينشرح الصدر، ينشرح القلب بالأعمال الصالحة، وينقبض الصدر وينقبض القلب بالأعمال السيئة والعياذ بالله تعالى. Saudaraku sekalian, sungguhnya barang siapa yang hatinya penuh dengan amal-amal saleh, maka ia akan memiliki hati yang lapang. Hatinya tidak akan sempit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ia petunjuk, maka Allah akan lapangkan dadanya. Begitu juga barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan ia, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan dadanya sempit, seakan-akan ia naik ke langit. Maka dengan sebab demikian, hendaknya kita isi hati kita dengan amal-amal saleh dan jauhkan ia dari amalan-amalan yang buruk, waliyadu billah. Al-'abdu al-muti'u lillahi 'azza wa jalla al-munqadu li awamirihi fa inna qalbahu yakunu qalban abyada walladhi yaf'alu al-ma'siyata tilwa al-ma'siyah fa innahu kullama 'amila ma'siyatan نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب منها محيت وإن لم يتب منها بقيت وإن عمل سيئة أخرى نكت في قلبه نكتة سوداء وهكذا حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض يعرف المعروف وينكر المنكر وقلب أسود والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. Sesungguhnya hati apabila ia taat dan bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjadi hati yang putih. Begitu juga apabila ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terbercak dalam hatinya, yaitu bercak yang hitam. Apabila ia melakukan amal saleh atau bertaubat kepada Allah, maka akan dihapus darinya bercak tersebut. Namun apabila ia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masih akan bertambah terus bercak hitam tersebut. Begitu juga ketika seorang melakukan kemaksiatan, maka akan bertambah hitam hatinya. Maka dengan ini hati tersebut akan menjadi dua.
Yang pertama, ada orang yang memiliki hati yang putih, yaitu hati yang mengetahui kebaikan dan hati yang mengetahui kemungkaran. Adapun hati yang hitam, yaitu hati yang tidak mengetahui kebaikan dan tidak juga mengingkari kemungkaran. أيها الإخوة، علمنا أن القلب له عمل، وهذه الأعمال إما أعمال حسنة طيبة أمر بها الشرع، وإما أعمال خبيثة سيئة نهى عنها الشرع. فكيف نعرف هذه الأعمال الطيبة حتى نفعلها، والأعمال السيئة حتى نجتنبها؟ Saudaraku sekalian, kita sudah mengetahui bahwasanya hati itu adalah ada hati yang baik yang memerintahkan kepada kebaikan. Begitu juga hati ada yang buruk yang memerintahkan kepada keburukan. Maka bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya amal ini adalah amal yang baik sehingga kita bisa kerjakan? Begitu juga amalan ini adalah amalan buruk sehingga bisa kita tinggalkan. الجواب أننا نتعرف على هذه الأعمال من الشرع. وما هو الشرع؟ هو كتاب الله وما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فننظر إلى الأعمال التي تنسب إلى القلب أو يكون محلها القلب، فنعمل بما كان حسنا وأمرنا به، ونجتنب ما كان سيئا ونهينا عنه. Jawabannya adalah kita mengetahui ini adalah amalan yang baik dan tidak baik itu kita mengetahui dari syariat. Apakah itu syariat? Syariat itu adalah kitabullah dan yang sahih dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita melihat apakah yang dinisbatkan kepada hati, yang amal tersebut tempatnya adalah hati, maka kita amalkan ia jika itu adalah amalan yang baik dan kita diperintahkan oleh syariat. Begitu juga kita lihat ia amalan itu buruk dan kita dilarang kemudian kita tinggalkan. أيها الإخوة، الكلام عن أعمال القلوب كلام مهم وكلام طويل، ولكن نضيف لأهمية العناية بعمل القلب أن القلب سمي قلبا لأنه سريع التقلب، فواجب على الإنسان أن يراقب قلبه دائما وأبدا، كيف لا؟ وهذا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فالموفق هو الذي يعلق قلبه بربه، أن يريه الحق ويرشده إليه ويهديه إليه ويثبته فيه ويقبضه وهو عليه. Saudaraku sekalian,
pembahasan tentang amalan-amalan hati adalah pembicaraan yang sangat penting dan ia juga pembicaraan yang sangat panjang. Maka akan saya tambahkan di sini terkait tentang amalan hati ini. Yang pertama, hati adalah maknanya cepat berbolak-balik. Dengan sebab demikian, maka kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga hati terus-menerus. Kenapa demikian? Bagaimana tidak? Kita terus-menerus menjaga hati. Sayyidul khalq, tuannya, panutannya makhluk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, ya Allah yang Maha mengarahkan hati, maka arahkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Begitu juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati-hati anak Adam berada di antara dua jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membolak-balikkannya sekehendaknya. Maka orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, al-muwaffaq, yaitu orang yang selalu melihat hatinya, bagaimana supaya hatinya selalu di atas kebenaran. Semoga hatinya selalu di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan ia juga melihat hatinya supaya ketika hatinya dicabut, yaitu dicabut di atas hidayah Allah Azza wa Jalla. العناية بالقلب حتى يكون قلبا سليما، لأن النجاة يوم القيامة لا تكون بالمال ولا تكون بالبنين ولا بالجاه ولا بأي عرض من عرض الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالذي ينفع عند الله سبحانه وتعالى والذي ينجي من العقاب ويستحق الإنسان به جزيل الثواب أن يأتي بقلب سليم. ما معنى القلب السليم؟ الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب، ويلزم أنه متصف بالإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وإرادته ومحبته. Perhatian terhadap hati adalah bagaimana supaya hati itu adalah hati yang selamat, yang salim. Karena keselamatan kelak di akhirat tidaklah dengan harta, tidaklah dengan anak-anak, tidaklah dengan kedudukan, tidaklah dengan berbagai perkara atau benda dari benda-benda dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka hati yang selamat itulah yang akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari adab Allah,
yaitu hati yang sehat. Apa arti hati yang selamat? Apa arti hati yang sehat? Artinya adalah hati yang selamat dari kesyirikan, dari keraguan, dari kecintaan kepada dunia, kepada keburukan, dari kecintaan kepada keburukan, dan terus-menerus di dalam kebid'ahan dan dosa. Adapun hati yang selamat juga adalah hati yang memiliki sifat keikhlasan, keyakinan, kecintaan kepada kebaikan, dan kecintaan kepada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. كما أن المنجي يوم القيامة هو القلب السليم، فكذلك تكون الرفعة في هذه الدنيا للفرد أو للأمة كذلك بالقلب السليم. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تداعي الأمم على هذه الأمة وأنهم يأخذون خيراتها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبب في ذلك حيث قال: وقذف في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذه من الأعمال السيئة التي متى ما استولت على القلب فإنه يكون ذليلا في هذه الدنيا. كيف يكون النصر؟ يكون النصر بأن نطرد هذا أو هذه الأعمال الخبيثة من قلوبنا، وأن نملأها بالزهد واليقين. قال صلى الله عليه وسلم: إن صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين، ويهلك آخرها بالبخل والأمل. Begitu juga sungguhnya yang menyelamatkan adalah hati yang selamat, yang mana orang yang memiliki hati yang selamat akan memiliki kedudukan di dunia. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan bagaimana umat ini nanti akan dikuasai, maka Nabi SAW menyebutkan di antara sebabnya adalah karena umat ini di dalam hatinya terdapat penyakit wahan. Maka Rasul SAW ditanya, apakah itu penyakit wahan ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, wahan adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sesungguhnya wahan tersebut adalah cinta dunia dan benci kematian. Maka kecintaan kepada dunia itu menjadikan umat ini menjadi umat yang rendah, umat yang akan dihinakan. Sehingga bagaimana cara kita dimenangkan, supaya kita dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita buang dari dalam hati-hati kita penyakit-penyakit tersebut, dan kita sifati hati kita dengan kezuhudan dan keyakinan, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebaikan umat ini yaitu pada zuhud dan keyakinan, dan kerusakan umat ini yaitu pada kebakhilan dan angan-angan. أيها الإخوة، لعل مما نختم به هذا اللقاء أن لزوم السنة هو طريق إصلاح القلب. لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريق إصلاح القلب. تأملوا معي، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله. محبة الله عمل قلبي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
فمن أراد أن يكون محبا لله عز وجل وأن يكون قلبه مليئا بمحبة الله وتعظيمه فعليه أن يتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أمر واجب، وإن ذلك من أعظم الأمور التي تؤدي إلى تزكية القلوب وعمارتها بطاعة الله عز وجل. Saudaraku sekalian, maka untuk kita menutup pertemuan ini adalah untuk membersihkan hati. Hendaknya kita terus-menerus konsisten di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana luzumus sunnah, terus-menerus di atas sunnah adalah tariqu islahil qalb. Itu merupakan cara untuk kita memperbaiki hati. Coba kita perhatikan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Maka barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bagian pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang paling wajib dan yang paling agung, yang mana hal tersebut dapat membersihkan hati dan membangun hati di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. مثال آخر على وجوب لزوم السنة لإصلاح القلوب قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من كان يرجو الله واليوم الآخر، من أراد أن يمتلئ قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى وتعظيما له، فله في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فالسنة الصحيحة هي طريق تعظيم الرب عز وجل. Contoh yang lain akan wajibnya kita terus-menerus di atas sunnah. Bahwasanya mengikuti sunnah, terus-menerus di atas sunnah dapat menyucikan hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, yaitu bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Maka barang siapa yang hatinya penuh dengan rasa takut kepada Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh telah ada teladan yang baik, yaitu pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, karena itu adalah cara pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. ونختم بمثال ثالث يؤكد هذا الأمر، ألا وهو التقوى. التقوى هي أيضا من أعمال القلوب، وفيها جماع صلاح القلب والجوارح. ما سبيل التقوى وما طريق التقوى؟ قال تعالى في الوصية العاشرة من الوصايا التي ذكرها في سورة الأنعام، بداية من قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ثم ختم في الآية الثالثة الوصية العاشرة بقوله:
وأن هذا صراطي مستقيما. ما المراد بصراطي؟ صراط النبي صلى الله عليه وسلم، طريق النبي عليه الصلاة والسلام، مستقيما لا اعوجاج فيه. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أمر بالاتباع، ولا تتبعوا السبل، نهي عن اتباع سبل الشيطان وسبل البدع وسبل المعاصي وسبل الخرافات. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تجعلكم بدل أن تكونوا أمة واحدة تكونوا جماعات متفرقين. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لزوم السنة فيه حصول التقوى، فيه صلاح القلب وصلاح الجوارح كذلك. Dan kita akan tutup dengan contoh yang ketiga yang menguatkan perkara ini, yaitu ketakwaan. Yang mana ketakwaan adalah amalan hati. Dia adalah jima'u salahil qalb, yaitu yang menggabungkan semua jenis kebaikan untuk hati. Apakah itu jalan ketakwaan? Apakah jalan ketakwaan? Yaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam 10 wasiat yang disebutkan di dalam surah Al-An'am, yang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alau," katakanlah, marilah, "atlu ma 'alaikum rabbukum, ma harrama rabbukum 'alaikum," aku akan bacakan untuk kalian apa yang Allah haramkan untuk kalian, dan seterusnya. Yang mana ayat ini ditutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Jalan siapa? Yaitu jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang mustaqiman, yaitu jalan yang lurus, la wijaja fi, yang tidak ada kebengkokan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fattabi'u, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, yang mana jalan-jalan yang banyak tersebut adalah jalannya syaitan, jalan kebid'ahan, jalan kemaksiatan, jalan khurafat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Maka seperti itulah yang kalian diwasiatkan, yang kalian diperintahkan agar kalian bertakwa. Yang mana ketakwaan di sini adalah luzumus sunnah, yaitu diantaranya adalah terus menerus di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan terus menerus di atas sunnah, maka seorang itu akan husul taqwa, akan mendapatkan ketakwaan. Ada pertanyaan? Yaitu bagaimana kalau kita jatuh kepada kemaksiatan, kemudian kita bertaubat, kemudian jatuh lagi sama kemaksiatan yang lain, kemudian taubat lagi, kemudian jatuh lagi, begitu juga seterusnya. Apakah ini menunjukkan akan tidak diterimanya taubat kita oleh Allah? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Awalan, الذنب والمعصية تقع من كل بني آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون فتستغفرون لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. إذن الإنسان يقع في المعصية، لكن الواجب عليه الاستغفار، والواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب وتلك المعصية. السائل يسأل: وقعنا في المعصية ثم تبنا، ثم وقعنا مرة أخرى ثم تبنا، وهكذا واقعنا. فنقول كلما تبت فإن الله يتوب عليك، والله أشد فرحا بتوبة عبده من عبد
كان في فلاة ففقد راحلته، ثم لما أيس منها استظل بظل شجرة ينتظر الموت، ثم رفع رأسه فإذا راحلته فوق رأسه، فمن شدة الفرح أخطأ وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وهناك حديث صحيح، بل هو في صحيح البخاري، وتعلمون أن صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وفي ذلك الحديث، طبعا لن أقرأ رواية البخاري، رواية أخرى لكنها يعني صحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن رجلا أذنب ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله: عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. يغفر الذنب يعني يعفو، ويأخذ به أي يعاقب عليه. قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره. فقال الله سبحانه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم عمل ذنبا آخر فقال: ربي إني عملت ذنبا فاغفره. فقال عز وجل: عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذه الرواية قرأتها من عمدة التفسير لأحمد شاكر. فآخر الحديث: طالما أن العبد يذنب ويستغفر فإن الله غفور، فإن الله تواب. ما معنى تواب؟ أي كثير التوبة. ولمن يكون الرب كثير التوبة؟ لمن كان كثير المعصية ويتوب من المعصية. ليس يفعل معصية ثم يستمر، ويفعل معصية ثم معصية ولا يتوب، هذا معرض للوعيد. أما الذي يتوب فإن الله عز وجل يغفر له كلما تاب، والله أعلم. Sebagaimana yang kita ketahui tentang dosa, ini adalah hal yang ada pada kita, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang seandainya manusia ini tidak bersalah, tidak ada yang berdosa, maka Allah akan membinasakan mereka. Kemudian Allah mendatangkan kaum yang lain yang berdosa, yang melakukan kesalahan, kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni mereka. Maka manusia atau kita wajib untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia dengan taubat hambanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yafrahu, senang dengan taubat hambanya. Disebutkan seorang laki-laki yang ia berada di tengah gurun bersama kendaraannya, bersama untanya. Kemudian untanya hilang. Kemudian ia mencari sampai ia capek mencari. Kemudian ia tertidur di bawah pohon. Ketika ia bangun, ia temukan untanya di sampingnya. Kemudian ia memegang tali untanya. Karena saking bahagianya ia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah hambaku dan saya ini Tuhanmu. Yaitu ia senang, ia salah karena saking senangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senang kepada taubat hambanya lebih dari itu. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari, dan sebagaimana yang kita ketahui tentang Sahih Bukhari, ia adalah kitab sahih yang paling sahih setelah kitabullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu seorang yang melakukan dosa, kemudian ia bertaubat kepada Allah dan Allah mengatakan, sungguhnya hambaku ini ia mengetahui bahwasanya ia memiliki
Rabb, memiliki Tuhan yang mengampuni dosanya. Kemudian ia berdosa lagi, kemudian ia bertaubat lagi, kemudian ia berdosa lagi, kemudian ia bertaubat lagi. Karena ia mengetahui bahwasanya ia memiliki Rabb, memiliki Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ushidukum, aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuninya, falyamal ma syaa." Yaitu hendaknya ia melakukan apa yang ia mau ketika ia terus-menerus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Tawwab. Itu Allah Subhanahu wa taala banyak menerima taubat. Kapan taubat itu banyak? Kapan seorang hamba itu banyak bertaubat kepada Allah? Yaitu bagi orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia bertaubat kepada Allah, Allah akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Bukan ia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap orang yang bertaubat. الحديث أنا قلت في البخاري وهذا في ذهني، لكن وأنا أبحث ما وجدته في البخاري، وجدته في مسلم. Hadis tadi beliau sebutkan awalnya di Bukhari, ternyata beliau tidak dapatkan di Bukhari, beliau dapatkan di dalam Sahih Muslim. Ada pertanyaan? Amalan apa yang bisa saya lakukan agar saya mati dalam keadaan husnul khatimah? Apakah mati sedang dalam beribadah termasuk husnul khatimah, sedangkan dia berbuat bidah? حسن الخاتمة لها علامات، وهذه العلامات يستأنس بها ولا يجزم بالحكم على صاحبها، لأن أمور الآخرة بيد الله سبحانه وتعالى. فمن كان في موته علامة من علامات حسن الخاتمة فلا نجزم ونقول فلان في الجنة، وإنما نرجو للمحسن الإحسان والعفو والغفران ودخول الجنان. ومن مات على خاتمة سيئة فإننا نخاف عليه النيران. أما كيف يموت الإنسان على حسن الخاتمة، أهم وشيء يحرص عليه الإنسان هو طهارة قلبه، وأن يعلق قلبه بالله، وأن يكثر من الدعاء، أن يثبته الله على الإسلام، وأن يتوفاه وهو راض عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: ما عسله يا رسول الله؟ قال: وفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فالذي تكون عادته المبادرة إلى عمل الصالحات وفعل الخيرات، فإنه بإذن رب الأرض والسماوات ستختم له الخاتمة الحسنة. أما من كان يتكاسل أو كان مسرفا على نفسه في الذنوب والمعاصي فهذا يخاف عليه. وأما من كان صاحب بدعة ومات على طاعة وعلى عبادة فهذا كما قلت سابقا يرجى له بحسن خاتمته، ولكن أيضا يخاف عليه من بدعته التي كان عليها. ومسألة البدعة والمبتدع مسألة دقيقة وليست مسألة سهلة، ولكن للأسف وقع فيها كلام كثير وتكلم فيها من لا يفهمها ولا يحسنها ولا يفقهها، والكلام في هذا طويل. ولكن أقول
ليس كل من مات على البدعة فهو لا بد أن يدخل النار. هو نعم من أصحاب الوعيد، ولكن قد يغفر للمبتدع بأعمال صالحة كثيرة تمحو تلك البدعة، أو يغفر له باستغفار المؤمنين، أو يغفر له بأعمال صالحة جارية يجري إليه أجرها وثوابها، إلى غير ذلك من الأسباب المنجية من النار والتي تمحو الذنوب والسيئات ما دامت دون الكبائر ودون الشرك. فأمور الآخرة ليس لنا الكلام فيها، كما قال أئمتنا في كتب العقائد: ولا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، ولكن نرجو للمحسنين الإحسان ونخاف على المسيئين العقوبة. والله تعالى أعلم.